الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ يوزع في المال، الحمد لله، اللهم لك الحمد. نعم. ظاهرة هذه راح نتكلم عليها يعني بخصوص، لأن يعني يوم الجمعة لاحظ يعني الملاحظة أن يعني الناس في وقت الخطبة، موش يعني أي وقت، يعني نتكلم على وقت الخطبة بخصوص وقت الخطبة، يعني على أكثر شيء هي 20 دقيقة بالصلاة، يعني نصف ساعة أقول على الأكثر. نلاحظ أن الناس يعني تشرب وتأكل قريب، يعني راهم يديروا بيكنيك يوم الجمعة، يعني سبحان الله، واحد بالتليفون واحد بالآخر. لا، هذه جمعة يا إخوة الإيمان، أمر عظيم يعني عند الله سبحانه وتعالى. باش نبدأ نتكلم من الجمعة ما هي، ومن بعد إن شاء الله نوصل موضوع ثاني أو نرجع لموضوع مهم جدا، هي الفرق بين الذنوب والسيئات والخطايا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الإلقاء ويرزقكم حسن الإصغاء. On va certainement parler d'une chose très importante, parce que c'est un constat. Pendant le Jumu'ah, il y a des gens qui boivent de l'eau, il y a des gens qui c'est-à-dire mangent, il y a d'autres qui... Pendant le prêche, je précise bien, Jumu'ah, il n'y a pas de souci, mais pendant le prêche précisément, le prêche il ne va pas durer plus d'une demi-heure au maximum. Pendant ce temps, pourquoi on va voir, c'est important le temps du prêche hadaya. Et dans ce sens, on a constaté qu'il y a des gens, alhamdoulilah, pas tout le monde, mais certains, l'autre il est en train d'envoyer des messages, l'autre il reçoit des communications, l'un il boit, il mange. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Le Jumu'ah, il faut lui donner son importance. Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans le détail. Et on va commencer par savoir ce que c'est que le Jumu'ah d'abord. Ensuite, Inch'Allah, on va revenir sur la différenciation entre les moyens d'expier les grands péchés, les péchés et je dirais les manquements ou la persistance sur le péché. Et ça, c'est très important aussi pour nous de le savoir. فالجمعة إخوة الإيمان، نبدأ بسورة الجمعة. يعني سورة الجمعة الآية وين يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. يعني الجمعة أساسا في المنطلق في البداية كانت الصلاة ركعتين ثم الجمعة ثم الخطبة الجمعة. كان يعني أولا يقوم بركعتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول يعني الجمعة كان يصلي ركعتين ثم يخطب للناس. فبينما في تفسير هذه الآية يقول بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب في خطبة الجمعة، جاء أحد قال لهم يعني أن قافلة وردت، جاءت يعني قافلة فيها يعني هما كي تكون تجي قافلة يعني فيها البيع فيها الشراء فيها كذا والكذا، فانفضوا إليها بقوا معه 12 إنسان، يعني 12 واحد بقوا. عبر كثيرة في هذه الآية وفي هذا الحادثة. اعتبروا يعني العلماء اللي هذا يعني يقول لك ابتداء من 12 إنسان تقدر تدير جمعة، يعني خذوها عبرة. من بين الناس اللي بقوا معاه عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق رضي الله عنهم طبعا. يعني فهذا الحديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شافهم ينفضوا إلى التجارة ويروحوا للتجارة، خلوه يعني تقريبا وحده قائمة، خلوه قائم، واستدلوا كذلك بأن يعني خطبة الجمعة تكون قائم كما جاء في حديث مسلم، يعني قائم ثم الجلسة بين الخطبتين. فالله تبارك وتعالى نزل هذه الآية باش يبين أهمية هذه الجمعة. قال يعني الله تبارك وتعالى في معنى الآية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اتركوا البيع خلاص، ما تتاجروا حتى حاجة. يعني يقول يعني فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا عندنا مشترك كاش واحد يذكرني، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يعني سبحان الله، هذا الأمر هذا أراك أنت في عبادة. العبادة لو كان ما كانش الجمعة الإنسان وش يدير؟ 4 ركعات، يصلي 4 ركعات. لو كان ما كانش الجمعة يصلي الظهر 4 ركعات، ولكن كي كاين الجمعة صلي 2 ركعتين وركعتين الأخرين وراهم. إيه سبحان الله، بيان سور في الصلاة احنا واحد يبعث في التليفون الآخر يجاوب ديك الخطرة، يعني مقابلني ويجاوب نعم. سرعت يعني يوقع في بعض الأحيان واحد الأمور، يعني الإنسان يتعجب كيفاش واحد معنا في صلاة التراويح يجيب التليفون قال له راني نصلي. واش الصلاة بقات لك يا أخي؟ إيه سبحان الله. لا هذه كلها نسأل الله تبارك وتعالى يثبتنا، باش يثبتك الله باش تعرف بلي هذه الأمور يعني ما تحقق. كذلك الصلاة عندها أهمية كبيرة. شوف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الحديث الصحيحين يقول لا رواه النسائي. هذا قبل ما نروح لهذا الحديث نحكي حديث آخر رواه أحمد والنسائي وأبو داود. يقول يعني عند باب المساجد يوم الجمعة ملائكة سلام ورحمة الله يكتبون الأول فالأول، فالإنسان يوصل الأول كمثلا يعني أنه قدم بدنا، الآخر إلى حتى البيضة الآخر. ثم إذا خرج الإمام طووا الصحف ودخلوا يستمعوا يعني الخطبة. هذه الملائكة تدخل تسمع الخطبة وإحنا ما نسمعوش. يعني سبحان الله، شوف أمر عجيب يعني تعجب له الإنسان. باش ما نبحرش يعني نترجم نعود نرجع في أحاديث كثيرة يعني نتكلموا في هذا الموضوع. La première chose quand on parle du vendredi, il faudrait savoir à la base comment c'était le vendredi. Le vendredi, c'était d'abord, au premier temps, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière du vendredi, il faisait d'abord la prière, 2 unités de prière, ensuite le prêche qui vient après. Et dans ce sens, un jour qu'il était en train de faire le prêche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui est rentré à la mosquée, il leur a dit il y a une caravane qui arrive. Et eux, ils avaient l'habitude que quand il y a une caravane qui arrive, c'est la fête, c'est l'achat et la vente, et ils ramènent des choses et ainsi de suite. Alors les gens, ils sont sortis, ils ont laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout seul, presque, parce qu'il y avait 12 personnes qui étaient restées avec lui. Parmi ces 12 personnes, bien sûr, Abu Bakr et Omar, qu'Allah les a aidés. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait révéler le verset. Il dit dans le sens du verset, et si l'on entend un commerce, ils sortent et ils t'ont laissé debout. Dis-leur que ce qu'il y a auprès d'Allah est mieux que le commerce et mieux que les distractions et le commerce. Donc ce qu'il y a auprès d'Allah c'est beaucoup plus important, c'est le Jumu'ah. Et dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de ce jour, quand Allah lui a révélé le verset, il a inversé, il a fait en sorte pour que les gens ne partent pas. C'est dans ce sens qu'elle a été faite. Il faudrait qu'on comprenne, pour que les gens ne partent pas. Donc, il a fait avancer le prêche et la prière après. Comme ça, ils sont obligés de rester. Et oui, parce que sinon, ils sont partis. Le verset, quand il a été révélé, ça a révélé beaucoup de choses, parce que ce qui nous est parvenu, nous, il y a beaucoup de savants qui ont dit qu'à partir de cette histoire, de ce récit, à partir de 12 personnes, on peut faire Jumu'ah. Parce que ceux qui sont restés avec lui, c'est 12 personnes.
Et ils ont déduit que le prêche du vendredi se fait debout. Quoi qu'il y ait un hadith par la suite, hadith rapporté par Muslim, qui dit que le prêche il se fait debout et que l'imam s'assoit entre les deux prêches. Donc il y a beaucoup d'enseignements à tirer, et le plus grand enseignement, l'importance du prêche. Si ce n'était pas important, il n'aurait pas avancé pour que les gens puissent rester, assister. C'est ça. Si ce n'est pas important, mais là, ça ressemble à un pique-nique. Il boit, il lui sert, donne-moi la bouteille. Ah oui, je te passe. Non, ni je te donne, ni tu bois. Après, pour voir l'importance de Jumu'ah, du prêche en particulier, il y a un hadith rapporté par Nasa'i, Ahmed et Abu Daoud et d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que lorsqu'il y a le vendredi, il y a des anges qui sont devant la porte de la mosquée. Quand je dis la porte de la mosquée, ça peut être ici, ça peut être à l'entrée de la mosquée. Et ils sont en train d'écrire le premier arrivé, premier, deuxième, et ainsi de suite. Et le premier arrivé, c'est comme si qu'il a fait une offrande d'une vache, et jusqu'à ce que le dernier, comme un œuf. Le plus important pour nous, ce que l'enseignement a tiré, c'est que les anges, quand l'imam monte sur le mambar, ils plient les registres, ils ferment les registres et ils rentrent pour écouter le prêche. Alors que nous, on fait le contraire. Subhanallah, ça ne peut pas y aller. C'est très grave. C'est très grave. Même celui qui vient après, imaginez un peu. Il y en a qui viennent la dernière minute du mois, la dernière minute, il vient, il fait 2 rak'at et s'en va. C'est important. C'est important d'être inscrit sur ce registre. C'est important. الآن نرجع للموضوع. هل يعني الإنسان اللي يشرب تبطل صلاته كاملة؟ لا. لا. ما تبطل صلاته كاملة. ولو حرمها يعني الإمام حنفي يعني في المالكية حرم. إمام مالك يعني حرم هذا الأمر، الشرب في الجمعة حرم. المذاهب الثلاثة إلا الشافعي، المذاهب كلها يعني أقلهم يقول لك مكروه، يعني ممنوع ما تشربش. إلا الشافعي قال في حالة الضرورة، إذا اشتد عليك العطش، احنا ما راناش في الصحراء هذا يعني إذا اشتد عليك العطش ممكن إنسان يجي بطريق مشقة طويلة ويوصل يشرب الماء لأنه عطش مشى في الطريق. احنا رانا نجوك بالسيارات ورانا عندنا كل الإمكانيات، ما راش نفس الظروف، ما راش نفس الظروف. لهذا يعني إذا كان وكل واحد فينا يعني يراجع نفسه. حديث الصحيحين كذلك يقول من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. هذا في صحيح البخاري ومسلم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان يعني هذا وش معناتها؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان تادك خمم وحدك، إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممنوع في الجمعة في الخطبة، ما بالك في الأكل والشرب؟ الأكل ممنوع منعا باتا، يعني لا الشرب يبقى فيه يعني الناس ما تعطيلش أهمية كبيرة. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي أمرنا به الله تبارك وتعالى ورسوله، هذا يكون ممنوع في الخطبة، ما بالك أنت تشرب؟ يعني في حديث آخر رواه المسلم يقول يعني من لمس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. يعني جل العلماء يعني والجمهور العلماء يقول لك يعني ما بقالكش الأجر تاع الجمعة كاملة، تنقص لك إلى كان يعني سبحان الله تنقص لك الجمعة. هذا لمس الحصى. احنا ما نتكلمش على لمس القرعة ورفدها الفمك ولمس التليفون وشوف شكون اللي بعث له ميساج ويريبوندي له. لا هذا يعني خلاص، هذا ما أقول له ما نش نقول لك تبطل الجمعة تاعك، راك تصلي مع الإمام، عندك يعني على الأقل شيء أجر، عندك أقل شيء أجر الظهر، ولكن تروح لك هذا الجمعة هدية وروح لك الأجر تاعها أنت على جال واش؟ على جال حاجة صغيرة. والله إن الصبر
كنا نصوروا يعني تصور احنا لينا لا باس ولكن الاخرين تصوروا شوفوا خويا لو كان تشوفوا الامام يعني يحكم قرعه في وسط الجمعه ويشرب هذا تجيك ولا سبحان الله كيف هذا ولا الجمعه وليك لا باس جائز يعني هكذا لازم الانسان يتصور يوضع روحه في هذا الموضع هذا راك راك في عباده. هذاك الإنسان اللي كان يتخطى الرقاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اجلس لقد أنيت وآذيت يعني جيت متأخر وزدت آذيت الناس أجلس. فإذا كان واحد يلمس حصى برك ولا يخشخش في جيب ولا حاجة يعني راه لغى ومن لغى لا جمعة له تصوروا يعني هذا الأمر صعيب. لهذا يعني الإنسان يعطي هذه الأهمية تاع الجمعة. عندنا جمعة مرة في الأسبوع الإنسان يعني رمضان راك نهار كامل وانت صايم ما تقدرش تشد روحك 20 دقيقة هذا ما كانوش نطلبوا يعني الإنسان باش ينحي الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه يعني إنسان اللي يبعد عنه الشبهات لقد استبرأ لدينه يعني خلاص راه تبرأ للدين تاعو وتفرغ للدين تاعو كامل. الحمد لله إن شاء الله ربي يجعلنا من المتقين يعني. Je disais, il y a un hadith important où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le sens du hadith hadith rapporté par les deux authentiques Bukhari et Muslim, il dit que celui qui dit à son frère pendant en cette année écoute ou observe attentivement le silence et prête l'oreille alors et que l'imam il est en train de faire le prêche, c'est comme si qu'il a prononcé des futilités. Le fait de prononcer des futilités c'est grave pendant le prêche. Si le fait d'appeler vers le convenable et d'interdire le blâmable est interdit pendant le prêche, qu'en est-il du fait de boire ou de parler ou de jouer avec le téléphone ou de regarder le téléphone, d'être distrait en fait? Parce que des paroles futiles, ça veut dire beaucoup plus en arabe, mais la traduction veut dire que c'est des paroles futiles en fait, mais on comprend le sens. Parce que dans un autre hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui touche les cailloux par terre, parce qu'avant il priait, ça nous donne un aperçu où est-ce qu'il priait. On est sur des tapis et tout, et on ne remercie pas. Et prier par terre. Donc il a dit celui qui touche un caillou, c'est comme si il a prononcé des paroles futiles. Et celui qui prononce des paroles futiles, il n'a pas de Jumu'ah. Imaginez un peu. Alors, revenons. Si on interdit, quand on commande le convenable et on interdit le blâmable, c'est déconseillé pendant le prêche, qu'en est-il d'autre chose? Et c'est ça qu'il faut voir, c'est la chose qu'il faut voir, l'importance de ce hadith. Oui. Il y a des personnes qui arrivent pendant la Jumu'ah et ils disent salam alaikum. Il n'y a pas. Tu t'assois. Non, mais oui. Nous dehors, qu'est-ce que c'est ça? Toi, tu as été gentil, ils disent salam alaikum, il y en a qui font la bise. Ouais, comment tu vas, et ainsi de suite. Non, c'est encore plus grave. Le Jumu'ah, tu es en prière. Pourquoi sinon, pourquoi on fait 4 unités, 2 unités seulement le Jumu'ah? Parce que les 2 autres, ils sont où? Ils sont dans le prêche. Et oui, mais est-ce que tu te permets de faire des choses dans la prière, toi? Non. Les 4 courants, il faut savoir, c'est le Maliki, le Hanbali, le Hanafi ou le Shafi'i. Les 4 courants, ils ont dit que c'est détestable, le fait de boire. Et ils n'ont pas accordé ça. Au contraire, certains courants comme le Hanafi et le Maliki, ils ont dit que c'est carrément interdit, haram, le fait de boire pendant le prêche. Il y a juste l'imam Shafi'i, il a dit dans l'extrême, c'est-à-dire dans le cas où vraiment la nécessité le demande que la personne a soif réellement. Imaginez un peu, parce que le soleil, là où il a dit Shafi'i, il a vécu quand il fait 50 degrés à l'ombre.
Et il faudrait savoir que les gens ils partaient à la mosquée, peut-être dans le meilleur des cas, à dos d'âne ou de mulet ou de cheval. La majorité, ils partent à pied. Et quand il partait à pied, donc forcément il a soif, il arrive, peut-être qu'il boit à ce moment-là s'il y a le prêche. Mais sinon, les autres, l'imam Malik il a dit c'est interdit carrément, il ne faut pas boire. Alors moi je dis le fait de boire, qu'en est-il d'autre chose maintenant? Il vient, comment tu vas, ça va, la famille, il portable, il répond au message et ainsi de suite. Passe-moi la bouteille s'il te plaît, pousse-toi un peu. Non. Si la chose la plus importante c'est de dire écoute, et tu n'as pas le droit de le dire, qu'en est-il d'autre chose? C'est à ça qu'il faut voir. Regardez l'importance de ce Jumu'ah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit qu'il n'a pas de Jumu'ah, c'est-à-dire que ce n'est pas complètement annulé, non, mais tu n'as pas la récompense d'un Jumu'ah, parce que pour avoir la récompense d'un Jumu'ah il faudrait que tu viens, tu écoutes attentivement. حديث الصحيحين كذلك يقول من تطهر وخرج من بيته إلى الجمعة وأنصت يعني الخطبة واستمع وأنصت الخطبة فله أجر من الجمعة إلى الجمعة زائد 3 أيام. أتصور إذا كان الإنسان، شوف هذا الأجر العظيم، يعني إذا كان الإنسان يجي الجمعة يطهر نفسه ويجي الجمعة ويحضر الجمعة وينصت، ما يلغيش، يعني ما كانش اللغو، ما فيهاش لغو، فعنده أجر من الجمعة زي 3 أيام. وهذا يعني لو كان الإنسان شوف تصور، لأن الحسنة ب10 أمثالها، فالجمعة 7 أيام زي 3 هذاك هو 10 أمثالها. عندك كأنك يعني صرت 10 جمعات. تصور هذا الأجر العظيم هذا، أنت تضيعه وأنا نضيعه والآخر يضيعه، يعني ونصبحنا أمر يعني شوية هين. Donc c'est important le Jumu'ah. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dans un hadith authentique il dit que celui qui fait sa toilette et qui vient assister à Jumu'ah, alors il prête l'oreille attentivement et ne prononce pas de paroles futiles dans le sens, il a la récompense d'un Jumu'ah à l'autre Jumu'ah plus 3 jours. C'est-à-dire c'est comme si qu'il a fait 10 Jumu'ah, imagine un peu, c'est énorme. Donc si on fait cette récompense-là, ne la gâchons pas. Par le fait de faire une petite futilité, il faudrait se retenir au moins, mais minimum. C'est le temps du prêche, ça ne dépassera en aucun cas une demi-heure. Oui. Il y a des fois où le vendredi, il ما عندش الوقت في الغسل. C'est pas le بارك الله فيك، ربي يسهل إن شاء الله. الله يعاونك. أخذنا الحمد لله. Le ghusl, c'est une obligation dans le jour? Non, c'est souhaité. Non, c'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation. Les ablutions, c'est une obligation. Quelqu'un qui travaille, il peut le matin avant d'aller au travail prendre sa douche 1 fois par semaine. C'est pas généralement on se douche, mais c'est pas 1 fois par semaine avant le Jumu'ah. Il met dans l'intention que c'est pour le Jumu'ah, il se lève un peu plus tôt et il prend sa douche convenablement. Après, si tu perds tes ablutions, tu refais et alhamdulillah. C'est important. C'est important le ghusl. C'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation le ghusl pour le Jumu'ah. C'est fortement souhaité, mais c'est pas une obligation. L'obligation, c'est les ablutions. Mais ça, c'est souhaité. Tu es récompensé pour ce que tu fais comme action dans ce sens. الآن يعني الإنسان هل يعني يستطيع يتكلم في الجمعة ولا لا؟ كان الإمام ولا المأموم يعني؟ أن حديث يعني يروى عن جابر بن عبد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة قال له رسول الله يعني أدعي الله تبارك وتعالى يمطر علينا يعني أصابنا القحط، يعني خلاص الجفاف. فأدعى الرسول صلى الله عليه وسلم
وعاود كلموا نفس الإنسان، يعني شوف سبحان الله، عاود كلموا نفس الإنسان قالوا أطلب من الله يوقف علينا المطر الأسبوع اللي من بعده، لأن يعني ما توقفش المطر، اللهم لك الحمد. يعني شوف دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا في الأول على المطر فجاء المطر، ودعا في الثانية قال اللهم حولنا ولا علينا، يعني من حولنا ولا علينا. يعني لأن قالوا ضرينا الضرر، يعني الحق البيوت أن المطر كثير وبكري البيوت بالطوب، يعني ما كانش حاجة. إذن ثابت من هذا الشيء أن الإنسان للضرورة للحاجة. مثلا يجي واحد يتوقف في وسط الطريق بالسيارة ويروح ويجي يصلي معنا، ما ينسوا نتكلموا على هذا الأمر، نتكلم معاه ونقول له روح، يعني سبحان الله هذا يعني هذه ضرورة. كاين في بعض الأحيان يوقع شيء من هذا القبيل هذا. نعم إنسان أصيب بكاش حاجة ولا نتكلم، ولا كاين فيه إنسان يعرف في الطب ولا حاجة يشوف يسعفوا، هذه الأمور ضرورية نتكلموا عليها، ما نتكلمش على الأمور التافهة. كما المأموم يقدر يتكلم، كما الرسول كما الإمام يقدر يتكلم لفعله صلى الله عليه وسلم، يعني كما الإمام كذلك يقدر يتكلم للضرورة. Donc est-ce qu'on peut parler pendant le Jumu'ah? Normalement c'est non, mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions. C'est un hadith qui a été rapporté authentique, et il disait que il y avait un bédouin qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit nous sommes atteints par la sécheresse et demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous donne la pluie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait une invocation, il a levé les mains, il a demandé à Allah, et il commençait à pleuvoir jusqu'à ce que la semaine prochaine, l'autre semaine, la même personne lui dit demande à Allah d'arrêter la pluie parce qu'elle commence à faire des dégâts chez nous, et elle ne s'est pas arrêtée. Et jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé que ça soit il dit à Allah dans le sens aux alentours et pas sur nous. Et alhamdoulilah, c'était le cas. Les maisons étaient faites en terre, donc ça commençait à faire des dégâts. C'est dans ce sens, les savants ils ont dit qu'on peut effectivement parler si dans le cas où il y a on est obligé, par exemple il y a quelqu'un qui se gare au milieu de la route, c'est arrivé, c'est au milieu de la route, et bien sûr on en parle. Il vient me dire qu'il y a une voiture, et je dis qu'il y a une voiture qui est garée au milieu, il faut la déplacer. Ça c'est des cas obligatoires. Il y a quelqu'un qui est malade, on va demander s'il y a quelqu'un qui connaît, qui est dans la médecine, qui voit ce qu'il a, ou si on peut lui porter assistance, secours, et ainsi de suite. Dans ce sens, on peut parler. Pas pour les choses futiles, mais on peut parler, que ce soit celui qui écoute ou celui ou l'imam. Il y a une possibilité dans ce sens. إذا كان أسئلة في هذا الشيء, est-ce qu'il y a des questions dans ce qui concerne Jumu'ah ولا هذا؟ الحمد لله. موضوع كنا تكلمنا عليه ولكن لأهميته نزيد نعاود نذكر إن الذكر تنفع المؤمنين. موضوع هام جدا، يعني احنا ما أصبحنا ما نفرق، ما نعرفش نفرق، ومش من بين الذنب والسيئة وبين الخطيئة، وكيف يعني تكون الكفارة تاعهم، كيف يعني الإنسان هذا يمحي الذنب هذا تاعو ولا يمحي السيئة ولا الخطيئة، كيفاش يتعامل مع هذا الأمر هذا راح نشوفه إن شاء الله مع بعض. يعني الله تبارك وتعالى يقول في سورة الكهف ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الصغيرة والكبيرة احنا يوم القيامة نشوفوا باللي أعمالنا كلها صغيرة كانت ولا كبيرة أحصاها الله ونسوها، أحصاها الله ونسوها. احنا الملائكة هادو راهم احنا نخافوا لو كان راكب السيارة تشوف رادار تنقص، أو عندك رادار بيرمانون، يعني كيف ما تخممش في هذا الأمر هذا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
فالخطايا هذو والسيئات هذو والذنوب، الله تبارك وتعالى يقول ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. لو كانوا يعني سوا يقولوا كفر عنا يعني فاغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا، ولكن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، المغفرة للذنوب والكفارة للسيئات. شوف يعني ما همش بنفس الشيء، نفس المقدار. الذنب لو كان نبدأ الذنب وحده قبل ما نترجم يعني شوية وبعدين نكمل إن شاء الله. On va parler les péchés parce que en arabe il y a des mots qui n'ont pas leur traduction précise en français. Donc Allah il cite les péchés. Il a cité entre autres, il y en a beaucoup de sens, mais de mots plutôt qui désignent des péchés, mais on va prendre ceux qui sont le plus cités. C'est dhunub et les péchés en eux-mêmes. Et il y a aussi autre chose qui est le manquement, je dirais, et on va le voir Inch'Allah ensemble. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit dans la sourate Al-Kahf, dans le sens de la sourate, qu'est-ce qu'il a ce livre? Il n'a pas laissé un petit péché ou un grand sans qu'il l'ait inscrit. Certainement. Allah il recense tout pour nous. Tout est recensé, dans la plus petite jusqu'à la plus grande. Et on se rendra compte malheureusement quand c'est trop tard, quand on ne pourra rien changer. Parce que Allah il nous a avisé que si on conduit une voiture, quand tu vois le radar tu ralentis, mais là tu as un radar permanent avec toi qui inscrit tout. Il n'y a pas, nul ne prononce une parole sans qu'elle ait inscrit un observateur prêt à l'inscrire. C'est ce qu'a dit Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le sens du verset. Ils inscrivent tout dans les détails, tout ce qui nous concerne, que ce soit en bien ou en mal. Et les péchés, ils sont différenciés. Allah il dit dans le sens du verset, Allah pardonne-nous nos péchés et efface-nous nos méfaits. Si les péchés étaient les méfaits, il n'y aura pas de noms différents. Ce sera Allah, alors pardonne-nous nos péchés et nos méfaits, on n'en parle plus. Il y a le pardon pour les péchés, c'est ce qu'on va voir, et l'effacement des méfaits. الذنوب عندها مغفرة والسيئة نشوف يعني عندها كفارة. نبدأ بالذنب. الذنب يقول الله تبارك وتعالى باش نعرفوا شنو هو الذنب هذا. يقول مذكورة في القرآن الله تبارك وتعالى عندما بعث موسى عليه السلام بعث الفرعون قال له إن لهم علي ذنب فأخافوا أن يقتلوه. وش ما الذنب اللي عندهم على موسى؟ بارك الله فيك. قتل واحد فيهم، قتل واحد من عندهم يعني. قال له إن لهم علي ذنب. إذن القتل راه ذنب. شوف يعني كبيرة من الكبائر. قتل النفس التي حرم الله من 7 الموبقات. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهذا كبيرة من الكبائر. كبيرة أخرى زنا. العزيز عزيز مصر في القصة تاع زليخة مع يوسف عليه السلام قال فاستغفري لذنبك. ونشوفوا الخاطئين هذه من بعد اللي أنا ما حبيتش نذكرها لأن عندها معنى. خاطئة يعني راهي شيء آخر. بارك الله فيك. فاستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فالذنب مو شنو هو؟ أردت الزنا، هذا ذنب. إذن الذنب هم الكبائر، ولو يعني في آراء العلماء بعض العلماء يعني مختلفين، ولكن أغلبية العلماء كلهم متفقين على أن الذنب كبيرة من الكبائر. نرجع للقرآن نشوف باللي أن الذنب كبيرة من الكبائر. هذا من ذنوب قتل النفس، من ذنوب الزنا، خلاص كبيرة من الكبائر. واش تطلب؟ لماذا يقول الله تبارك وتعالى يعني تطلب المغفرة؟ أنت ما تقدرش تسمح لي وحدك بلا ما نطلب منك.
فما تقدرش تغفر لي وأنا ما طلبتش منك المغفرة. فهذه تطلب توبة، الكبائر تطلب توبة. أما السيئة فشيء آخر. فالسيئة تكفر. ما معناه تكفر؟ يعني ربي يغفرها لك بلا ما تدير حتى شيء، انت لا تدير عمل صالح ولا، ولكن بلا ما تطلب منه، لأنه هو حصير من الله سبحانه وتعالى. وتعمل أمور. شوف وش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا السياق، يقول اتبع السيئة الحسنة تمحوها. لو كان تدير سيئة وتتبعها بالحسنة، هذه السيئة هذه الحسنة تمحي السيئة هذه. ولكن السيئة كيفاش نعرفوا هي صغيرة ومش كبيرة؟ ممكن سيئة يعني كبيرة من الكبائر؟ لا. الله تبارك وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، لو كان تجتنبوا الكبائر نكفر عنكم السيئات، نغفر لكم السيئات. شفت؟ حديث آخر يبين، حديث صحيحين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر. يعني هذا السيئات هم الصغائر، هم السيئة اللي يعملها الإنسان مع نفسه، ولا يظلم بها إنسان آخر، ولا يظلم نفسه مع الله. هذا السيئة هذه أمور صغيرة من الصغائر. فهذا كيف تكفر؟ بلا ما انت لو كان يعني ما دام رانا جالسين ان شاء الله من المغرب حتى العشاء، هذه كفاره للسيئات. يقول الصلوات الخمس يعني بينهم، والجمعة إلى الجمعة، هذا رسول صلى الله عليه وسلم، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. يعني ربي يغفر لك واش كاين بينهم. لو كان تصوم هذا رمضان وتزيد تصوم رمضان الجاي، ربي يغفر لك واش كاين بينهم. مكفرات ما اجتنب الكبائر، لأن الكبائر تطلب شيء آخر، تطلب التوبة، ما هوش نفس الشيء. هذا ما يحتاجك الله سبحانه وتعالى تعمل صالح، تعمل الخير، تعمل يقول الله سبحانه وتعالى إن السيئات الحسنات تمحي السيئات. تعمل حسنة هاي تمحي بها السيئة، ما يحتاجكش. ولكن في الكبائر تحتاج التوبة. Quand on parle de péché et de méfait, j'ai dit qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a été clair dans le verset, il dit Allah pardonne-nous nos péchés et efface-nous nos méfaits. Donc il y a une différence entre les péchés et les méfaits. Les péchés, si on revient au texte du Coran, on voit que quand Allah Tabaraka wa Ta'ala il a ordonné à Moussa d'aller voir le pharaon, il lui a dit: Moussa, j'ai commis un péché avec eux et j'ai peur qu'ils me tuent. Quel péché il a commis Moussa envers eux? Il a tué l'un d'entre eux. Donc le fait de tuer une âme sans justice, sans droit, c'est un grand péché. Et ça nous montre que le péché, c'est les grands péchés. Parce que les autres, un méfait, un peu moins que le grand péché. Et aussi dans l'histoire de Youssef alayhi salam avec la femme de l'Asie du pharaon de l'Égypte, du roi d'Égypte. Et il lui a dit à la femme, le roi, il lui a dit: demande pardon pour ton péché. Quel péché elle a commis? Elle voulait commettre l'adultère. L'adultère, c'est un grand péché. Donc vous voyez que le péché, le mot péché, plus précisément damb en arabe, il veut dire
un grand péché. Il désigne un grand péché, pas n'importe quel péché. Les autres, c'est des méfaits. Les autres, c'est des méfaits. Et le grand péché, pourquoi Allah il dit pardonne-nous nos péchés? Parce que le pardon, tu l'implores toi, d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais le fait d'effacer, Allah il n'a pas besoin de toi pour t'effacer tes péchés. Et c'est pour cela que le grand péché, ça demande un repentir. Ça demande un repentir, on va le voir, Inch'Allah, le repentir. Mais pour le méfait, Allah il te les passe. La preuve, on est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit que fait suivre un méfait, c'est-à-dire un petit péché, par une bonne action, elle l'effacera. Elle l'effacera. Il ne t'a pas dit, toi, tu vas demander à Allah, j'ai fait ça, efface-moi ça. Non. Il a dit, fais suivre un petit péché par une bonne action, cette bonne action effacera l'autre. C'est Allah qui le fait. C'est automatique. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, dans le sens du verset, il dit que les bonnes actions effacent les mauvaises. Et c'est plus clair quand on voit le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit, si vous évitez les grands péchés, nous vous effacerons vos méfaits. C'est-à-dire que Allah, si tu évites les grands péchés, Allah il t'effacera tes méfaits. C'est lui qui le procède. C'est toute la différence. Et c'est clair aussi dans le hadith unanimement reconnu authentique, ou rapporté au moins par les deux authentiques, Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans ce sens, les 5 prières quotidiennes, et d'un Jumu'ah à un Jumu'ah, et d'un Ramadan à un Ramadan, elle expiait ce qu'il y a entre elles, elle expie, elle efface, elle est dans le sens, ce qu'il y a entre elles tant qu'on a évité les grands péchés. Donc vous voyez que ce n'est pas la même chose. Ça, les petits péchés qu'on fait, Inch'Allah, que depuis le Maghreb jusqu'à l'Aïcha, Allah il nous efface nos péchés qu'on a commis, les petits péchés, les méfaits qu'on a commis dans la journée. C'est très important, d'une prière à une autre. Et d'un Jumu'ah à un Jumu'ah, c'est la semaine, et d'un Ramadan à Ramadan, c'est l'année. Voilà, où Allah il expie. Il expie, c'est-à-dire il efface les méfaits. Tant qu'on a évité les grands péchés, parce que les grands péchés, ça demande obligatoirement un repentir. هذا فيما يخص يعني الذنوب والسيئات. تفضل. جزاك الله خير. في نفس السياق انا قلت عن الكبائر لان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كبيره مع الاستغفار ولا صغيره مع الاستمرار. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ولكن انا او اخوي محمد il est un petit peu en avance علي انا. لا صغيرة مع الاستمرار. لماذا ما حبيتش نذكرها حتى نذكر هذا الشيء؟ لأن يعني الخطيئة احنا خاطئين فيها، خاطئين في الفهم تاعها. عندما الإنسان تقول له خطيئة يظن أنه خطأ. ماهوش الخطأ. خطيئة ماهوش خطأ. الخطأ الله سبحانه وتعالى يغفر لنا الخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال نعم. هذا هو الحديث. ربي يقول تجاوز لي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، ربي ينجينا منهم، هم فيها خالدون. أحاطت به، شوف الكلام يعني ما كانش حاجة في القرآن يعني ما فيهاش بلاغة. أحاطت به الخطيئة. تكسب سيئة، ممكن كل واحد فينا ممكن يكتب سيئة يعني يعمل سيئة، ولكن أحاطت به الخطيئة ما معناه؟ استمرار. لهذا يقول لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع استمرار. فهمت ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني القرآن حديث الرسول مطابق لبعضه. لا الحمد لله لا مطابق. يعني الفهم مفهوم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاي فهمنا القرآن يعني. لو القرآن يعني نزل هذا جملة في ما فيش ممكن يعني ما فيش كما نقولوا احنا ما يروحش يدقق في الأمر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يدقق لنا في الأمر ويفهمنا في المفهوم يعني باش يبسط القرآن ونفهمه كلنا يعني.
فهذا الخطيئة إخوة الإيمان إذا أحاطت بالإنسان، إذا استمر الإنسان في السيئة تصبح خطيئة، والخطيئة صعبة جدا لأن يعني مصيرها النار. وقل أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أعاذنا الله وإياكم. إنسان يعني أنت تعرف، أنت مثلا إنسان سرقت اليوم، غدوة نقول يا ربي اغفر لي، واش درت والله وكان غير ما درتش، لا ما علينا خلاص أي صح وما نزيدش نعاود، أنا سيئة. ولكن اللي يكون نوض الصباح والخدمة تاعو هذه هي روح يحوس وين يسرق، هذا راك الاستمرار في الخطيئة في السيئة. السرقة ماهيش من الكبائر، ولكن إذا كان استمريت فيها تولي خطيئة، والخطيئة تديك للنار ما فيها حتى شيء. يعني سبحان الله، شفت وراي الخطيئة راهي أكبر من الخطأ، ما أخذناش عليه. لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهنا كما الاستمرار تعمد، يعني تعمد الأمر باش تبقى فيه. فهذا يعني الأمر عندما نوضح هذه الأمور تعرف وش تدير مع كل شيء، تعرف وش كيف تتعامل معه. الخطيئة moi j'appelle ça le manquement. Pourquoi le manquement ou la persistance sur le péché. الخطيئة c'est mentionné, il dit dans le sens celui qui a acquis une mauvaise action et qui persiste dans le péché, ceux-là seront destinés à l'enfer où ils vivront éternellement. Qu'Allah nous en préserve. Parce que le fait, ça a la même intonation que l'erreur, alors que l'erreur elle est pardonnée. Allah il ne nous en veut pas si Allah ne nous en veut pas si on commet des choses par erreur. On oublie ou on commet des choses par erreur. Il a dit oui dans le verset, les deux derniers versets de Sourate Al-Baqarah. Allah il nous a pardonné l'erreur. Il oublie aussi la contrainte, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Allah il a dépassé pour ma communauté l'erreur, l'oubli et la contrainte. Ce qu'il fait sous la contrainte. Donc ces choses-là, s'il y a une erreur, Allah il te le pardonne l'erreur. Allah ne vous blâme pas pour ce que vous faites par erreur, mais Allah vous blâme par contre pour ce que vous faites d'une façon consciente, que vous faites délibérément. Si vous persistez sur cette erreur, elle devient une persistance. Et la persistance, ça mène vers l'enfer. Il n'y a pas d'autre alternative. Si on ne se repent pas, on arrête de faire ça. Je vais donner un exemple clair pour qu'on puisse comprendre. Le fait de voler, ce n'est pas un grand péché, c'est un péché, mais ce n'est pas un grand péché. Mais si je persiste sur ça, ça devient khati'a, ça devient un grand, mais plus qu'un grand péché parce que ça va me mener vers l'enfer. Et l'exemple en est, si je vole aujourd'hui, je dis Allah, pardonne-moi, j'ai volé, je ne voulais pas le faire et j'aurais pas dû le faire, ça va. Alhamdulillah, Allah il me le pardonne. Mais si par exemple je persiste, je me lève le matin, comme voleur professionnel, il se lève le matin, il va comme s'il va travailler, il va chercher là où il va voler. Et ça devient le fait de persister, et ça c'est plus grave encore que le grand péché, parce que ça mène vers l'enfer, ça s'appelle khati'a en arabe, et c'est la persistance ou le manquement, le grand manquement, donc ça mène celui qui le fait directement en enfer, qu'Allah nous en préserve. الآن بعد هذا الشيء يعني نشوف التوبة كيف هذا الأمور، يعني الإنسان كيف يتعامل مع الكبائر، كيف يتعامل مع كل شيء. ولو كان الإنسان يعني إحنا الحمد لله وربي يثبتنا كامل باش نتعاملوا بهذا الشيء. إحنا في الإسلام من نحكموش على الإنسان. تلاحظ ملاحظة، أنا نلاحظ بلي هذا الإنسان ما يصلي، صليت أنا ما صلاش معايا، قول لي أنا ما صليش ولا بالقول تاعو، هذه ملاحظة سيتان كونستان، ولكن ما نحكمش عليه. ما نحكمش عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تنساش. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبد يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبين النار إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة ويدخل الجنة.
والآخر يعمل بعمل أهل الجنة حياته كامل حتى ما يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار ويدخل النار. وأنا شفتها بعيني يعني في الحالتين، سبحان الله، حالتين يعني ما تصورش إنسان حج 70 حجة ولا مش عارف يعني ما عمله في الآخرة حياته لا حول ولا قوة إلا بالله. ربي يرزقنا حسن الخاتمة إن شاء الله. لهذا يعني ما تقدرش أنت تجي إنسان أنت ما تعرفش المصير تاعك من الغدوة. هذاك الإنسان اللي راه جاهد مع في سبيل الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم والذي نفسي بيدي إن نراه في يعني في شملة أخذها يعني يحترق فيها من ما جازتش في الغنيمة، ما تقسمتش في الغنيمة، أخذها من الغنيمة. هو جاهد في سبيل الله، قالوا مبروك عليه الشهادة، قال لهم لا ما هو الشاهد. يعني شوف الأمر ما تقدرش تحكم على إنسان، ممكن هذا الإنسان يصبح خير منك غدوة، يعمل عمل ليفوتك كامل. ما تنساش أن الله تبارك وتعالى جعل أبواب التوبة مفتوحة ما لم يغرغر الإنسان. وش يقول من أعظم ما يقول الله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. موش الكبائر باش نتفاهموا، ولكن سيئات. الله سبحانه وتعالى وعارف وش راه يقول كيقول السيئات يعني بدل لك السيئات اللي قمت بهم، موش الكبائر. الكبائر تلقاها يعني ولكن أبواب التوبة مفتوحة لكل واحد ما لم يغرغر، حتى للكافر. يقول الله تبارك وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا نغفر لهم ما قد سلف. هذا كافر. قل للذين كفروا إن ينتهوا نغفر لهم ما قد سلف. وعندنا مثال يعني في الصحيحين كذلك، الرجل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قتل 99 ثم ذهب الإنسان رجل دين قال له يعني هل من توبة؟ قال له كي ما عندكش توبة أنت قتلت 99 تحوس تتوب؟ قتلوا قال له 100. أم بعد يعني راح الإنسان عالم فسأله قال له قتلت 99 قتلت 100 هل من توبة؟ قال له ومن يعني يتجرأ أن يقف بينك وبين الله في التوبة؟ ما كانش اللي يوقف بينك وبين الله، عندك أبواب التوبة مفتوحة، توب إلى الله. شرط واحد قال له ما تبقاش في المكان اللي راك فيه. أنت أنا البارح يسألني الأخ يعني من راك تصلي والحمد لله وربي فتح عليك وأنت مازالك تخالط الناس اللي مازالهم يواسوا اليوم معروض البارح معروض وغدوة معروض وشي ما يعني لا. قال له شوف العبرة في الحديث هذا، قال له يعني تخرج من هذا البلد وتروح البلد آخر، فبينما هو خرج من هذا البلد راح البلد الآخر مات، جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب ملائكة جهنم قالوا ما عمل حتى عمل صالح ندوه للنار، قتل 100 وما عمل حتى عمل صالح. قال لهم لا تاب. التوبة عندها شروط، يعني الإنسان يقلع يحبس يتوقف على هذا العمل ثم يندم على ما فعل ثم يعزم باش ما يرجعش. وكاين شيء آخر يعني نتكلموا عليه أنه يعني من شروط التوبة كذلك أنك ترجع الحقوق إلى أهلها. ما هوش اليوم تسرق أنت قاع الناس ومن بعد غدوة تقول أنا نتوب ونقضي كل لا. سبحان الله رجع له. نشوف الناس دات حقوق اليتامى ودات حقوق الناس ودات الإرث ودات الآخر ودات سبحان الله. الشيخ في زاد حديثك للرجل اللي تاب، اللي قال في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لا كفتهم. يعني التوبة ربي سبحانه أعطانا آية لو نتمعن فيها هذه الآية يعني شاملة كاملة. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى يقول vous qui avez commis des excès au détriment à votre détriment
Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, Allah il efface tous les péchés. يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني الإنسان اللي أسرف على نفسه يعني ضر نفسه كي ترتكب سيئة أظلمت نفسك ما ظلمت حتى واحد ظلمت نفسك. أتصور إذا كان يعني ظلمت إنسان يوم القيامة تخلصوا بالحسنات. فاحنا نتكلموا على التوبة. من شروط التوبة أنك يعني اليوم نسرق إنسان وغدوة نتوب خلاص من هذا وره العدل والله العدل هو الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من له مظلمة من أخيه فليستبرأ منه قبل أن يكون لا درهم ولا دينار. فيأخذ من حسناته يأخذ لك من حسنات تاعك وإذا ما عندكش حسنات تأخذ السيئات تاعه وتكب على وجهك في النار. خلاص إذا ما عندكش الحسنات خلاص تدخل النار. فهذا يعني وسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المفلس قالوا له يا رسول الله اللي ما عندوش دينار ولا ما عندوش المال يعني. قال لهم لا المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاته كاملة وصيام وصدقة وكل شيء وحج ولكن شتم هذا ونهب حق هذا ويعني وتكلم في هذا والى آخره حتى تخلصهم كامل ما يبقى لك والو. هذا هو المفلس إفلاس تفلس. فالتوبة إخوة الإيمان شروطها أن يعني ربي يغفر كاع الذنوب حتى للكافرين ما دام الإنسان ما يغفرش أبواب التوبة مفتوحة. شروطها أنك يعني تتوقف على هذا العمل وأنك تندم على ما فعلت وتعزم باش ما ترجعش وترجع الحقوق إلى أهلها إن كان ممكن. إذا كان ما ماتوا ولا حاجة أخرى تخلصوا كل شيء. كاين شيء آخر يعني الإنسان مستحبة هذه مستحبة ولو فيها حديث يعني صحيح روى الإمام أحمد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن أذنب يعني ارتكب ذنب كبيرة ثم اغتسل ثم صلى ركعتين فاستغفر الله إلا وغفر الله له. يعني الإنسان عندما يذنب يروح يتوضأ ويطهر نفسه ويصلي ركعتين ويطلب الله تبارك وتعالى مع الندم فربي يغفر. فهذا الأمر يعني هذا هو ما نكملوا به هذا إن شاء الله. Ce qui reste, je parlais du repentir. Le repentir, on peut en parler pendant des heures, mais je vais essayer d'abréger sur l'essentiel. L'essentiel du repentir, parce que quand on commet un grand péché, on a vu c'est quoi les grands péchés. Quand on commet un grand péché, il n'y a pas de possibilité qu'Allah nous efface les péchés comme ça. Il faut un repentir. Il faut un repentir parmi les conditions du repentir. C'est-à-dire il ne faut pas désespérer parce que Allah il a ouvert les portes du repentir. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Oh vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Allah il demande à tout le monde de se repentir. Parce qu'on peut commettre des choses qu'on ne connaît pas. Et le repentir il est ouvert à tout le monde, y compris ceux qui ne croient pas. Dis à ceux, Allah il dit dans le sens du verset, dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, nous leur pardonnerons ce qui s'est passé. Allah il peut tout pardonner, c'est juste qu'on demande le pardon avec un repentir. Repentir, il dit Allah tabaraka wa ta'ala, vous, il s'adresse aux gens qui ont commis des excès. Il dit, vous qui avez commis des excès à votre détriment. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah il pardonne tous les péchés. Allah il pardonne tous les péchés pour peu qu'on lui demande qu'on se repent à Allah d'un repentir sincère. J'ai cité l'exemple, le meilleur exemple qu'on peut citer, c'est le hadith unanimement reconnu authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle d'une personne qui a tué 99 personnes. Ensuite, il a été voir quelqu'un de la religion et il lui a dit, est-ce que je peux me repentir? Il lui a dit, que toi, quel repentir tu parles? Et il lui a dit, tu as tué 99, c'est quoi pour toi dans le sens? Et il l'a tué encore. Et jusqu'à ce qu'il voit un grand savant, à ce moment, il lui dit, qui c'est qui va s'interposer entre toi et le repentir? Entre toi et Allah, il n'y a personne. Repens-toi, oui, tu as la possibilité de te repentir. Mais à condition que tu sors de cette ville et tu vas changer d'endroit.
Et je parle, regarde, c'est une condition importante. Tu ne restes pas dans le même milieu et tu me dis je me suis repenti. Et non. Si tu es dans un milieu où il y a des choses qui se passent, sans aller dans le détail, tout le monde sait ce qu'il est. Et tu les fréquentes toujours et tu me dis je me suis repenti, moi je fais pas. Non, moi je fais la prière, mais bon, ils font ça. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'homme est de la religion de ceux qu'il fréquente, alors que chacun de vous voit bien ce qu'il fréquente. Dans ce sens, la personne qui a tué 400, il est sorti de cette ville en allant vers une autre ville, il est mort entre-temps, et il y a les anges de la miséricorde qui sont venus, mais il y a aussi les anges de l'enfer. Et les anges de l'enfer, ils ont dit on va le prendre en enfer parce qu'il n'a fait aucune bonne action. Et il a tué 100, il n'a pas fait de bonne action. Et les autres, ils leur ont dit non, il s'est repenti à Allah. Et Allah, il a fait en sorte qu'il leur envoie quelqu'un, il leur a demandé de trouver la première personne qu'il juge entre vous. Et il a envoyé un ange sous l'apparence humaine qui a jugé entre eux, il leur a dit calculer la distance depuis laquelle il est sorti jusqu'à celle qui doit arriver. La plus petite distance, c'est ça qui va être tranchée en sa faveur. Et Allah, il a fait en sorte pour qu'il rétrécisse la distance qui lui restait à parcourir pour arriver à la ville où il devait se rendre, et il l'a fait rentrer au paradis. Grâce à quoi? À son repentir sincère. À son repentir sincère. Le repentir sincère, ça demande des conditions. Je dis parmi la première condition, c'est d'être sincère avec Allah, de mettre un terme à ce que tu fais. Tu ne peux pas me dire je vais me repentir et demain tu refais la même chose. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Non, il n'y a pas de repentir dans ce sens. Et la deuxième des choses, tu regrettes ce que tu as fait et tu mets l'intention de ne pas revenir. Et aussi c'est important de rendre ce que tu as pris à leur ayant droit. Et tu vas pas, il y a quelqu'un qui va voler aujourd'hui je ne sais pas quoi, et il va dire demain je vais me repentir. Et j'en ai entendu comme ça, des histoires comme ça. On les a vus, on les a entendus, on les a... quelqu'un qui a triché sur toute la ligne, et ils l'ont attrapé en train d'atterrir d'un avion qui venait de l'Hajj. Pour vous dire. Tu ne peux pas faire ce genre de choses et c'est de rendre leur dû. Tu ne les payes pas aujourd'hui, tu les payeras en haut. C'est pour ça que Soumiya Yom Tarab, on est allé mener. Mais c'est important de rendre à leur ayant droit. Il y a aussi une chose importante. Je trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui a été rapporté par Ahmed, il dit, dans le sens du hadith, il n'y a pas un croyant qui commet un grand péché et qui procède à une toilette rituelle, c'est-à-dire il fait sa toilette purificatrice et qui fait 2 unités de prière et qui demande à Allah tabaraka wa ta'ala de lui pardonner sans qu'Allah ne lui pardonne. Donc, et ça fait partie, parce que le fait que tu fais ça, tu as déjà mis l'intention d'arrêter et tu regrettes ce que tu as fait, tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala t'aider pour ne pas revenir, tu mets l'intention de ne pas revenir à ce que tu faisais. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, alhamdulillah. Bismillah, mais s'il n'y a rien, oui. Une question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si mon mémoire est bonne, il a dit il y a 7 grands péchés en islam. L'association... Il n'y a pas 17 grands péchés, 7 grands péchés destructeurs. Voilà. Destructeurs, parce que ça détruit la personne. Ça détruit la personne qui détruit l'islam. Oui, l'association, la sorcellerie, le fait de tuer une personne, et ainsi de suite. Le voler le bien de l'orphelin, parler en mal des femmes. Oui, continue. Et là, tout à l'heure, tu as dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala utilise deux formes de mots, dhanb pour le péché, comme par exemple le meurtre pour Moussa et la fornication. Ouais. Il y en a d'autres des péchés qui rentrent dans le compte des grands péchés et que... Si, il y en a d'autres, bien sûr. Moi j'ai cité un exemple, je ne vais pas tout citer là-bas. Il y en a les 7 plus les 2. Parce que le problème c'est comment on va faire la différence entre le grand péché, entre le dhanb justement et le méfait. Mais écoute, le grand péché, c'est la chose qui a de lourdes conséquences sur la société. Tu peux le savoir, les 7 grands péchés déjà destructeurs, c'est 7 péchés. Déjà,
Ça c'est important. Le fait de tuer une personne, le fait de faire de la sorcellerie, le fait d'associer à Allah, le fait de zina, le fait de parler, de dénigrer les femmes pieuses, et ainsi de suite. Et il y a beaucoup de choses. Et le fait de fuir de la bataille, et j'en parle. Mais tout ça, c'est des grands péchés, mais tu peux les distinguer, tu sais. Mais autre chose, si un petit péché, tu persistes quotidiennement sur ce péché, ça devient un grand aussi. Donc, est-ce que tu comprends? Tu peux te tromper, l'erreur est possible. On est des humains, on n'est pas exempté du péché. Mais c'est que quand on fait un petit péché, on se repent à Allah et on demande pardon et on met l'intention de ne pas revenir. C'est tout. Comment les connaître tous? Écoute, chacun de nous peut le savoir, honnêtement. Je prends un exemple, un dépôt. Si je prends un dépôt, si on prend un dépôt et tu ne rends pas le dépôt, est-ce que tu rentres dans le grand péché ou dans la mauvaise action? Mais écoute-moi, ça dépend. Si tu prends un orphelin, ça devient un grand péché. Tu vois la différence, Warahi. S'il y a quelqu'un qui peut se défendre, c'est différent. Mais parce que moi je parle pour mon cas personnel. Après, eh oui, mais tu parles tout pour ton cas, mais en n'allant pas directement. Va dire droit au but. Alors pour répondre au but. Il y a des fois je prends des engagements, mais je ne les tiens pas. Hein? J'oublie ou j'ai le truc et ça fait que je non, tu ne dois pas oublier ce genre de choses. Parce que si tu oublies, tu sais que quand on nous raconte une histoire, si elle nous marque vraiment, on la retient. Hein? Quand tu as une leçon, tu sais que le feu, si tu mets la main, tu te brûles. Ah, tu fais attention. Et fais aussi attention à ça parce que ne me dis pas j'oublie. Parce que si tu n'accordes pas d'importance à la chose, après ça va se retourner contre toi. Je t'ai prêté 10 €, c'est important. Non, pas un exemple, inversant. Tu me prêtes 10 €. Pour moi, c'est important. Je n'ai pas envie de donner Hassanan. Et des fois, j'en ai parlé il y a 2 semaines, voilà, il y a quelqu'un, il vient me parler de quelqu'un d'autre. Je lui dis, toi-même, tu es en train de me dire que cette personne ne vaut pas le coup et tu veux que moi je lui donne mes hasanats, mais ça va pas. Oui, non, mais c'est comme ça. Tu vois ce qu'il veut dire? Il faut faire attention à ce genre de choses qui peut nous engager avec Allah tabaraka wa ta'ala. On sera appelé à payer. Avec Allah, rien ne sera oublié. Donc, tu as intérêt à ne pas oublier ce genre de choses. Il faut, si tu oublies, tu dois marquer. Parce que tu n'as pas d'excuse auprès d'Allah, tu dis « Ah, Rabbi, j'ai oublié », ça fait partie de l'oubli. Non, l'oubli, c'est quand tu travailles, tu es d'arrache-pied, tu es obligé de finir la chose, et tu as oublié que ça n'a pas fait l'adhan, tu as oublié que c'est d'or. Oh, tu dis « J'ai oublié de faire d'or ». Là, c'est un oubli. Mais pas « Je te prends ton argent, bah, je te dis « J'ai oublié ». Non, j'oublie pas. Si j'oublie, j'inscris. Barakallahu fikum. بسمك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله